Te comenté que íbamos a estar hablando de una serie de prédicas hablando de la visión y de la provisión. I told you that we're going to be talking about preaching on regards to vision and provision. Pero hoy propiamente quiero hablar de la provisión para la visión. But today properly I want to talk about vision for the provision. Y ahorita vamos a ver qué es provisión. And today we're going to see what is provision. Pero primero quiero recordarte But first I want to remind you que cuando es un plan de Dios, that when it's a plan of God, que cuando es el propósito de when Dios, it is the purpose of God, la provisión siempre va a estar ahí. the provision always be there. Yo quiero leerte el libro de Éxodo 25, 1 y 2. I want to read to you the book of Exodus, chapter 25, verse 1 and 2. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering of every man that giveth it willingly. With this heart ye shall take my offering. Que no te entre el espíritu del power. Do not get the power spirit, this strong man. Y empiezas a decir, ya salió el peine. And you start saying, oh, here comes the deal. No voy a hablar propiamente de la ofrenda. I'm not going to talk about offerings and thieves properly. Te voy a hablar de la provisión. I'm going to tell you and speak about provision. Porque ahorita Dios le está dando una indicación a Moisés. Because right now God is giving a command to Moses. Y Dios le dice a Moisés, vas a tomar una ofrenda. And God says to Moses, you will take an offering. Y vas a convocar a todo el pueblo. And you will ask for all the country, the people. Porque esa ofrenda es mi provisión para mi propósito. Because that offering is my provision for my purpose. ¿Cuál era la visión de Dios? What's the vision of God? Dice la palabra de Dios The word of God says que esa ofrenda especialmente era para el propósito de Dios. that offering was especially for the purpose of God. Porque con eso se iba a hacer el arca del testimonio, Because with that, they're going to make the ark of the testimony, la mesa para el pan de la proposición. the table for the bread of the proposition. Se iba a hacer también el candelero de oro. They will get this candle stuff in a gold thing. Se iba a hacer también el tabernáculo. They're going to do the tabernacle as well. Se iba a hacer el altar de bronce. They will have this altar of bronze. Se iba a hacer el atrio del They tabernáculo. will give the tabernacle's altar. Con eso se iba a comprar el aceite para las With lámparas. that, they will buy the oil for the lamps. Y con todo eso se iba a consagrar a los sacerdotes. And with all that, they will consecrate all the preachers, Había un the priests. propósito. There was a purpose. Ahora, ¿de dónde iba a salir el dinero? Now, where do the money will come out? Estamos en Éxodo 25. We are in Exodus 25. El pueblo judío estaba en el desierto. The Jewish people were in the desert. Ya habían sido liberados de la esclavitud. They've been free from slavery already. Ya habían pasado las 10 plagas. They were the 10 plagues already done. Ya los había rescatado Dios God already rescued them de Egipto. from Egypt. Egipto representa el mundo. Egypt represents the world. Y estando en el desierto, And being on the desert, and being on the desert, le dice, todo eso que ustedes tienen, he says, everything that you already have, que yo hice, que that lo I, tuvieran, that I made myself for you to have it, va a ser para mi it'll propósito. be for my own purpose. Tienes que entender esto. You have to understand this. Dios te quiere bendecir. God wants to bless you. Dios te quiere prosperar God wants to prosper you para su propósito. for his own purpose. ¿Por qué? Why? Porque su propósito se tiene que dar a conocer. Because his purpose must be new for Se people. tienen que salvar almas. People must be saved. Por eso el propósito de Dios So that's why the purpose of God, es prosperarte. it is to prosper on you. ¿Me pone la siguiente lámina? Escucha bien. Listen carefully. Dios te bendice God blesses you para su propósito. for his own purpose. Ahora vamos a ver qué es la provisión. Now, let's see what is provision. Punto número 1. Number one, Es el almacenamiento para cumplir con su tarea. it is the storage to accomplish with his task. Es el almacenamiento. It is the storage, Es esa parte de prevención. is that thing for prevention. Punto número 2. Number two, ¿Qué es la provisión? what is provision? Es la acumulación reservada para ti y para otros. It is the accumulation reserved for you and for others. Y punto número 3. And number three, ¿Qué es la provisión? what is the provision? Es el suministro de material para un proyecto o para una empresa. It is the supply for a material for a company or a project. Punto número 4.
Number 4. ¿Qué es la provisión? What is the provision? Es el abastecimiento preparado desde antes de tu llamado. It is the prepared provision or supply prepared before your call. Porque desde antes de que Dios te escogiera, Because before God chooses you, desde antes que Dios te llamara, before God calls you, ya hay una provisión reservada en el cielo, there was a reserved provision from heaven, especialmente para ti. especially for you. Pero ese especial, But that special Tiene thing, un propósito. it has a purpose. ahora, Now, quiero informarte algo. I want to let you know something. Todos los primeros miércoles de cada mes Every single Wednesday of each month, vamos a tener un discipulado general. we want to have a discipleship like general. En este discipulado general In this general discipleship, vamos a iniciar con finanzas. we're going to start about talking about finance. Así es que te espero este miércoles a las 7 de la So tarde. I wait for you this Wednesday at 7 p.m. Y vamos a hablar de la importancia de tu prosperidad. And we're going to talk about the importance of your Pero prosperity. para ser próspero, But in order for you to be prosper, primero tenemos que ser disciplinados. first you need to be disciplined. Tenemos que ser buenos You administradores. have to be good administrators. ¿Por qué? Why? Porque Dios, te lo he dicho todo el tiempo, Dios nunca le va a dar dinero a un pobre. Because I tell you all the time, God never going to give money to a poor guy. Porque si Dios provee a un pobre, Because if God provides to a poor guy, lo único que va a provocar es hacerlo miserable. the only thing that will provoke is to make it miserable. Tú podrás decir, You could say, pero actually, yo no tengo dinero. hey, I don't have any money. Eso no se llama pobreza. That doesn't mean poverty. Eso se llama escasez That económica. means lack of money. Es posible que estés pasando una etapa de You escasez. probably are going through a lack of money right now. Pero pobreza se lleva en el alma. But poverty, it goes in the soul. Se lleva en la forma de pensar. It goes in the mindset. Y Dios te quiere prosperar And God wants to prosper in you para cambiar tu forma de in order pensar. to change your way of thinking. Nunca te consideres pobre. Never feel yourself poor people. Cuando yo hable del pobre, When I talk about poor people, no estoy hablando de ti. I'm not talking about you. Estoy hablando de los malos I'm administradores. talking about the bad administrators. De los que no se quieren levantar. Those who they don't want to raise up. De los que no quieren ser prósperos. Those who they don't want to be De prosperous. los que no quieren escuchar la voz de Those Dios. that they don't want to listen to the voice of God. De esos que prefieren no trabajar Those that they prefer not to working, que producir. that produces. Punto número 4, entonces. Number 4, Es el abastecimiento preparado para antes de tu llamado. it is a prepare supply for before your calling. Ahora, ¿qué es la provisión? Now, what is the provision? Número 5. Number 5, Son los recursos para el que sirve en la visión. there are the resources that works for the vision. Escúchame. Son Listen. los recursos There are the resources para el que sirve en la visión. for the one that serve in the vision. Ahora vamos a ver 6 niveles de provisión. Now, we're going to talk about 6 levels of provision. Y cómo Dios, de una forma u otra, siempre nos está proveyendo. And how come God from a way to another is providing us all the time? En estos niveles de provisión, Dios provee a todos. In these levels of provision, God provides everyone. Seas bueno, seas malo. Even if you're good or bad. Estés en Cristo o no estés en If you're in Cristo. Christ or not. Haga las cosas bien o no haga las If you cosas do the bien. good things or wrong things. Y vamos a ver primeramente en el libro de Mateo 11:12. And we're going to see in the book of Matthew, first of all, Mateo 6, 11 y 12. Matthew chapter 6, 11 and 12. Este es el primer nivel de provisión. This is the first level of provision. Este nivel de provisión se llama provisión básica. This first level of provision, we call it basic provision. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. Espérame. Alguien copió y pegó mal. Someone copy and paste in the wrong way. Vamos, 6, 11 y 12. Matthew 6, 11 and 12. Por eso traje la Biblia. That's why I bring the Bible. Y el pan nuestro de cada día, Give us this day our daily bread. dánoslo hoy. Give it us to us. Y dice el 12. And 12 says, Y perdona nuestras deudas, and forgive us our debts como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. as we forget our debtors. Primero Dios es proveedor, First of all, God is a provider. después es juez. Then he's a judge. Primero te da el alimento He first gives you the food, y después te juzga. and then he judges you. Primero te dice, He tells you first, pídeme el pan ask me for the bread, y después dime, And hay then- que perdonar. ask me for forgiveness. La prioridad de Dios es The proveerte priority of God is to provide lo básico. the basic stuff. Estamos en un mundo y sobre todo en un país que tiene mucha productividad. We are in a world and exclusively in a
in a country that has a lot of producing. Tenemos el Pacífico por un lado y el Golfo de México We por have, el otro. we have the Pacific Ocean one side and the Gulf of Mexico in the other one. Y también tenemos el Atlántico. And we also have the Atlantic Ocean. Tenemos mucha vegetación. So we have plenty of vegetation. Hay mucho sembradío. There's plenty of harvest. Hay harvest. fruta. Hay fruta. There's fruits. Vegetales. There's vegetables. Somos un país We're just rico. one country, rich country. Nadie puede decir que no tenemos para comer. Nobody could say that we don't have anything to eat. Porque es su promesa de Dios. Because it is your promise of Que God siempre tengas pan en tu mesa. that you have bread on your table all the time. Ese es el nivel básico de provisión. That is the basic level of provision. Y Dios siempre va a estar proveyéndote un alimento en And tu God mesa. always will be providing you a food on your table. De hecho, dice la palabra de Dios In fact, the word God says que aderezas mesa that He put a table prepared delante de la angustia in front of the bitterness o del angustiador. or the bitter guy. Así es que siempre Dios va a estar So proveyendo. God will always provide you. Siempre te va a tener ahí en tu mesa. Indeed, always will Pero, provide pero el you. otro día no tenía ni para comer. The other day, I didn't have anything to eat, Pastor. No duraste así un mes. You didn't be like that for a month. Era un ayuno. It was a fast. Tómalo así. Take it that way. Te estaba sujetando a la carne. You're taking to the flesh. Pero Dios nunca te va a dejar sin comer. But God never led you without food. Siempre va a mandar a alguien. He always will send somebody. Siempre te va a ver de una manera o de otra que siempre tengas alimento en tu He always mesa. look at you in a way of another that you have food on your table. A no ser que no quieras salir del estado de tu confort. Unless you don't want to get out of your comfort zone. Pero Dios siempre te va a proveer. But God will provide you all the time. El nivel básico, The basic level, tu nivel básico your basic level, es que tengas aderezada tu mesa. it is that you have your food plenty of, your table plenty of food. Y es una promesa de Dios. And that is a promise of God. El segundo nivel The second level, es la provisión suficiente. it is the sufficient provision. Y lo otro lo podemos ver en Filipenses 4, 18 y 19. And we can see that in Philippians 4, 18 and 19. Filipenses 4, 18 y 19 y dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a mi Dios. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. Es Pablo hablando de la provisión suficiente. It is Paul speaking about the sufficient provision. Los filipenses eran un pueblo generoso. The Philippians were a generous people. A los corintios los regañaba. The Corinthians, he punished A them. los gálatas también les decía The que eran, Galatians, he que eran also says un poquito codos. that they're kind of codations. Pero a los filipenses, pero los filipenses los exhortaba. But Philippians, Y les he decía, exhorted them. y si tú empiezas a leer Filipenses 4, 17 en adelante, Pablo de una forma u otra decía, acuso de recibido. And if you start reading Philippians in the beginning, Paul always says, I make sure that you receive that. Acuso que son generosos. I make sure that you are generous people. Doy testimonio de su generosidad. I get testimony of your generosity. Ahora, en toda siembra hay una cosecha. Now, in all the harvest, there's always a seed. En toda siembra hay una In cosecha. each harvest, there's always a seed. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Whatever you seed is whatever you're going to harvest. Leímos el 18. We just wrote the 18th versicle. Pero de toda acción, But from all action, but from all action, hay una reacción. there is a reaction. En el 4:18 dice que todo lo he recibido. In the 4:18 it says that I receive already Y everything. dice Pablo, tengo abundancia. And Paul says I have abundance. Y en el 2015 puedo decir como pastor lo mismo. And in the 2015 I can say as a pastor the same. Perdón, 2025. I'm sorry, 2025. Es que me hace falta una parte. I'm lack of a part of me. Y no es canción. And it is not a song. Pero sí me siento como la papa sin catsup. But I feel like the French fry without catsup. Pero aquí estamos. But here, pero yo estoy aquí. Dice, tengo abundancia. I have abundance. Estoy lleno. I'm full. Habiendo recibido toda la economía. Having received all the economy. Estamos leyendo Filipenses 4:18. We're reading Philippians 4:18. Todo Filipenses 4 está hablando de economía. The whole Philippians 4 is talking about economies. En el 12 y en el 13 dice, he tenido abundancia y no he tenido
he tenido economía y de repente hay días que no tengo. In the verse 13 and 14, it says that I've been having everything and some days I didn't have anything. Pero Pablo culmina diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But Paul finished this versicle saying, everything is capable for me in Christ. Porque tenga o no tenga, Because even if I have or not, Cristo está conmigo. Christ is with me. Pero dice el 19, But the 19th versicle says, mi Dios pues, my God then suplirá todo lo que os falte, will supply all that you need conforme a sus riquezas. according of his richness. Dios siempre va a tener un nivel de provisión suficiente para tu vida. God always will have a sufficient provision for your life. Solamente es trabajar en los principios de Dios. The only thing you have to do is to work based on the principles of God. Pero no me vas a hablar de la provisión de mi empresa. But we're not going to talk about the provision of your company. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Search the kingdom of God and his righteousness, y todo lo demás va a ser añadido. and everything else will come by itself. Te tengo que enseñar los principios del reino I have to teaching on you the principle of the kingdom, y todo va a ser añadido. and everything it will be done on you. No me gusta a veces dar mucho testimonio de mi vida, I don't like to give too much testimony of my life, sobre todo de los milagros financieros que ha hecho Dios conmigo. about the financial miracles that God did with me, especially. Porque es posible que estés pasando alguna situación. Because it is probably, it's possible that you're going through a situation. Pero quiero decirte que yo siempre fui un hombre próspero. But I want to tell you that I was a prosper man all the time. En el mundo tengo una profesión de abogado In the world, I have a profession of a lawyer. y yo nunca tuve problemas I never had problems hasta que llegué a los pies de Cristo. until I get to the feet of Christ. Y no es porque sea una maldición. And it is not because it's a crush. No, lo que pasa es que Dios empezó a arreglar mi vida. It's because God started working on my Yo life. era abogado, I used to be a lawyer, pero era penalista. but I was penalized. Todos los días me la llevaba en la penal. Everything I was in the penalty. Mis hijos in the penal crecieron en la stuff. penal, My kids were in the jail, pero no por dentro, por fuera. but not inside, but outside. Siempre me acompañaban. They always go with me. Cuando estaban chiquitos ellos querían acompañarme, When they were just a little kids, they wanted to go with me. pero cuando reaccionaron But once they react que me tenían que esperar todo el día, that they must wait the whole day long, ya no les agradaba mucho they acompañarme. didn't like that to go with me. Pero yo fui penalista. But I used to be a Y penalist Dios lawyer, me fue sacando del ambiente penal. and God started taking out of the Y es penalized. ahí donde empecé a tener problemas también económicos. And there's where I start having problems with financially. Pero yo volteé a ver a mi mamá But I turned around to see my mom, y vi que mi mamá vivía en los principios del reino. and I see my mom to live in the kingdom's principle. Y aunque mi mamá no tenía profesión, And even though my mom didn't have any profession, vivía y tenía más que yo. she lives and have way more than I do. Y entonces dije yo, algo está pasando aquí. And then I said, something's happening right here. Yo con profesión With a profession myself, y ella sin profesión. and without a profession my mom, Entonces empecé a ver then I start y looking tomarla de ejemplo. and take her as an example for me. Y hay muchos testimonios de la forma en que mi mamá trabajó. And there's plenty of testimony of the way my mom's work. 2 o 3 congregaciones fueron construidas por mi mamá. 2 or 3 congregations were built from my mom. Ponle que no al 100%, Probably not 100%, pero un porcentaje grande, but casi a del huge 50%, percentage, probably about 50%. tuvo que ver mi mamá. She was involved on Y it. Dios nunca la ha dejado de proveer, And God never lacked to porque se provision mueve a on través de her, principios de reino. because she has principles from the kingdom. Pero empezamos en este ministerio llamado Justicia y Amor. But we started in this ministry called Justicia y Amor. Y no fue mucho problema construir el auditorio chiquito que tenemos. And it wasn't a big problem to build that congregation that we already have. Pero ahí estábamos. But there we were. Pero mis hijos iban creciendo, And my kids las were necesidades iban creciendo. growing up, the needs were growing up also. Porque entramos a la universidad. Because we get into the college, Más bien ellos entraron a la well, universidad. they went to the college. Y entonces apenas teníamos para la universidad. And then we just have for the university college. Porque Dios me quitó todos mis ingresos Because God took me all the income I have at all. para depender única y exclusivamente de Él. So I can depend on Him only. Ahora, crear cultura a la gente para que la gente sea orden en sus diezmos y ofrendas Now to create culture to the people in order for them be ordered in the tithes and offerings, ha sido un proceso it's been a process. y un proceso. And a process. Por eso al día de hoy, That's why today, igual que Pablo,
Just like Paul, acuso de haber recibido. I can say that I got it. Y gloria a Dios hay en la abundancia. And glory of God, there is Y abundance. Dios se ha encargado de todo lo suficiente. And God is in charge of everything about the sufficient Pero Dios stuff. quiere más. But God wants more. Dios quiere que la provisión sea más todavía. God wants the provision be more. Y el tercer nivel de provisión se llama la provisión justa. And the third level of provision we call fair provision. Y dice Proverbios 11, 24 y 25. And Proverbs 11, 24 and 25 says, Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. there is that scattereth and yet increaseth, and there is what withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Este es un tercer principio This is a third principle, y se llama la generosidad. and it's called generosity. Y sobre este principio nosotros tenemos que ir desarrollándonos. And over this principle, we must be developing ourselves. ¿Qué es un pobre? What is a poor people? Aquel que su escasez no le permite ver en visión. It is that his lackness didn't allow him to see provision. Aunque no voy a hablar de política, Even though I'm not going to talk about politics, hay un lema. there is a call. Primero los pobres. First the poor people, Y entonces la gente levanta las manos. and then people raise their hands. Tú recibes del gobierno. You receive from the Pero, government, pero nunca te consideres pobre. but never feel yourself a poor people. Porque el Poor pobre people. solamente está para recibir. Because poor people is only waiting to get something. Pero la palabra de Dios dice que es bueno recibir. But the God of God says that it's good for you to receive. Está bien que recibas. It is good that you could Pero receive. dice la palabra de Dios que es mejor dar. But the Word of God says that it's better to give. Cuando empiezas a dar, When you start giving, cuando empiezas a dar, when you start giving, tu mentalidad empieza a cambiar. your mentality starts changing. Tu forma de ver las cosas empieza a cambiar. The way of see the stuff, it starts changing. Aunque no eres rico, So even though you are not rich, ya estás pensando como you're rico. thinking as a rich people. Porque sabes que Puerto Vallarta vive de la generosidad. Because you know that Puerto Vallarta lives about the generosity of the people. Sabes que el 60-70% de la gente vive de la generosidad. You know that 60 to 70% of the people in Puerto Vallarta lives on regards to generosity. ¿Sabes tú que la gran mayoría de trabajos no dependen del sueldo, sino de la propina? Do you know that the majority of the jobs in Puerto Vallarta, it didn't depend on the income but the tips? ¿Y sabes por qué por qué Vallarta está bendecido? And you know why Puerto Vallarta is so blessed? Porque viene el americano generoso Because here comes the American people, which is generous. y el mexicano lo ama And Mexicans love them. y el americano ama a Vallarta And the Canadians too, y los canadienses dicen. y los canadienses And the también. Canadian people too. Los canadienses también. So Canadians as well. Pero ellos no dan porque tienen. But they don't give just because they have. Ellos dan porque son generosos. They give because they have a generous heart. Porque viven a través de los principios. Because they live according to principles. Cuando tú empiezas a darle al de la gasolina, When you start giving a tip to the gasoline provider, cuando tú empiezas a darle al mesero, when you start giving tips to the waiter, cuando tú empiezas a ver el extra, when you start giving the extra, entonces tu mentalidad está cambiando. then your mindset is changing. Qué bueno que recibas. It is good that you get money from Qué the bueno people. que recibas. It is good that you receive, Pero es mejor dar. but it's better to give. Pero es mejor dar. It is better to give Porque el dar because by giving, te cambia tu corazón giving change your y te heart cambia tu forma de and pensar. change your mindset. Y entonces la provisión, And then the provision, then provision, siempre va a estar ahí. it always be there. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Because the word of God says in Proverbs 11:24, Hay quienes siempre están dando. there's people always giving. Siempre están dando. There's scattered people. Y como siempre están dando, And because they're giving always, siempre están enriqueciéndose they más. always get rich themselves. Hay otros que guardan. There's other people that are holders. Hay otros que no dan. There's people that they don't give anything. Y vienen a pobreza. And here comes the poverty. El reino no es como el mundo. Kingdom is not like the world. El mundo es dame. The word is give me. El reino es heme aquí. Kingdom is here I am. El reino es envíame a mí. Kingdom is sent me. ¿Qué se necesita? What do you need? Ya vimos en Filipenses 4:18. We already see in Philippians 4:8. Pablo dice acuso, Paul says, I declare, pero dice el 19. but the 19 says, Pero mi Dios but my God suplirá supply cada una each de tus necesidades. of your needs. Si es para Everyone. Dios, dáselo fuerte. If it's for God, give it a round of applause. El cuarto nivel de provisión Fourth level of provision.
la provisión sobreabundante. The overabundant provision. Siempre Dios tiene algo para ti en sobremanera. God always have something for you in overweight. Pero para eso tenemos que ponerle el sazón, But in order for that, we need to put the salt on it, lo rico, the tasty one, lo sabroso, the delicious thing que se llama fe. that called faith. Pero tu fe, But your faith, your faith no se alimenta de tu mundo, it is not fit through your world, ni de tu historia. not your history neither. Se alimenta de la palabra de Dios. It gets fit from the word of God. Pero resulta que mis pensamientos no son de la palabra. But as a result, my thoughts are Mis- not from the word. Mis pensamientos es conforme a mi My cultura. thoughts are regarding on my culture. Vamos a hacer un ejercicio. Let's make an exercise. Ahora que estuvimos en Guatemala, Now that we were at Guatemala, nos hicieron este ejercicio. they made this exercise to Pero us. toma tu celular o si traes ahí algo para anotar Take your cell phone or take some notes y vas a hacer un cheque imaginario. and let's make an imaginary check. Vas a hacer un cheque imaginario. Let's write down an imaginary check. Ponle cantidad a tu cheque. Put right there an amount on that check. En tu celular, And your cell phone, do it. haz el ejercicio, por Do favor. the Ponle, exercise ponle ahí, pon en tu celular. right there on your cell phone. Mándale el WhatsApp a Dios. Send the WhatsApp to God. WhatsApp a Dios. No se metan al Facebook. Mándale el WhatsApp a Dios Send a WhatsApp to God y ponle, and write down. ¿sí? Este cheque a favor de, This check is good for, pon tu nombre, put right there your name. pon tu nombre. Put your name on it. Y después de tu nombre, And after that, ponle, bueno Right. por la cantidad de, good for the amount of, pone la cantidad. write down the amount. Yo sé lo que te digo, haz el ejercicio. Do the exercise. I know what I'm telling you. Mándate a ti mismo el WhatsApp. Send it to yourself, that WhatsApp. Mándate el WhatsApp. Send it to yourself. Me dicen si ya terminaron. And you tell me if you're done. No hemos terminado. Ya, no tantos ceros. No, los que quieran. ¿Ya escribieron su cantidad? Did you write down already the amount? Porque su cantidad es de acuerdo a su fe. Because that amount is according on your Ese faith. cheque es de acuerdo a tu fe. That check is according on your faith. ¿Ya tienen la cantidad? Do you have the amount? Ahora escúchame. Now listen carefully. Efesios 3:20. Ephesians 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucha más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. No es metafísica, It is not metaphysics. no es neurolingüística, It is neurolinguistics. es fe, It is faith. es palabra de Dios. It's a word of God. Ahora bien, Now, ¿qué cantidad le pusiste? what amount you write down? No me lo digas, Don't tell me, pero solo te pregunto, but I'm asking you. aquel que es poderoso That is powerful, para hacer todas las cosas able to exceed all the stuff mucho más abundante abundantly de lo que hayas anotado ahí. of whatever you write down. Dime sí o no. Tell me yes or not. Te pregunto, dime sí o no. I'm asking you, tell me yes or not. Ahora vamos a ir por el siguiente nivel de provisión. Now, let's go to the next level of provision. Es la provisión número 5, It is the provision number 5, la provisión creativa. the creative provision. Escucha bien, Listen carefully. en junio fuimos al Congreso a Guatemala In June, we went to a congress in Guatemala, y vimos ahí a varios ponentes. and we saw different expositors. Pero hubo uno en particular que venía de Tampa, Florida. But there was one especially that comes from Tampa, Florida. Y era particular porque Tampa también es una costa, But it was particular because Tampa is a coast also. o sea, tiene mar. So they have sea. Y resulta que el varón se vestía como los de Florida, And as a result, this man dressed as a Florida man. muy florido, Very flowers, puras camisas floridas. flower shirts. O sea, él quería decirles que él era costeño. He wanted to tell us that he was from the coast. No llevaba short, nada más He didn't porque, bring any Bermudas or something, but era un evento formal. just because he was a really formal coat dressing. Pero sí traía sus mangas cortas y sus camisas muy floreadas. But he has his short, I forgot. No. Ships and
flower shirts. Es evangelista This is an evangelist, y se llama Dr. Rodney Howard and Brown. his name is Dr. Rodney. Rooney. Dr. Rooney. Dr. Rodney Howard Brown. Dr. Rooney Howard. Your pronunciation es de Tijuana. Mi pronunciación es la mejor de Tijuana And mine is de London. y la mía es de Londres. It's different. Es diferente. Bueno, se los digo con mucho amor, pero también con humildad. I'm telling you from all of my heart, but humbling. Cuando terminó el Congreso, When the Congress finished, Judith, es más, el varón llevó periódicos a regalar. this guy brings some newspaper to give to the people. Y me dice, Judith, mi sueño And Judith says, my wife, my sueño dream es ir a verlo. is to go to see this guy. Es ir a ver a este varón Is to go to see this man en Tampa, Florida. in Tampa, Florida. Primera vez que lo vimos. First time we saw this man, Y de repente and all of a sudden, nos llega una pareja de americanos here comes an American couple, y nos dice, Dios nos puso en el corazón. and it says, God put on our Dios nos hearts, puso en el corazón God puts on our hearts que ustedes vayan a Tampa, Florida, that you go to Tampa, Florida, a una congregación, a un evento en to a particular. congregation in a particular event. De verdad, yo no lo hilaba. Truly, I didn't understand about that. Yo no lo relacionaba. I didn't relation itself with O anything. sea, ¿qué tenía que ver estos americanos? What is all about these American people? Pero lo que tenía que ver es que ellos no lo querían regalar por la forma en que Dios ha transformado sus vidas a través de lo que estamos predicando. But whatever is about is that they wanted to give us because of the way that we've been working with. Y cuando vi qué evento se trataba, And when I realized what it's all about, no dudé mucho en decirle, claro que sí. I didn't doubt at all to say yes. Nosotros vamos a donde ustedes nos manden. We go everywhere you send us. Y después voy con Judy y le digo, And after that, I go to Judith and says, ¿te acuerdas de tu sueño? do you remember your dream? ¿Te acuerdas de tu deseo? Do you remember your desire? Dios ya lo cumplió. Got accomplished already on this Dios task. ya lo cumplió. Got accomplished on it. La provisión de Dios The provision of God se encarga de todo. is take care of everything. Eso fue un deseo personal. That was a personal desire. Pero en el corazón de Dios, But deep in the heart of God, y tú lo sabes, era construir allá arriba en Sky. and you know, it was to build in Sky and Mountain. Y ya sabes el testimonio. And you know the testimony already. No había ni un peso, estábamos en la mitad de la There pandemia. wasn't any penny. No We're in the tenía- middle of the pandemic. No había actividades en los domingos. We didn't have any activity on Sundays. No había nada. There was anything. No había dinero. There was no money. Y sin dinero, Dios nos mandó a comprar. And without money, God sent us to buy. Nos mandó a una mujer provisión God sent us to a woman, a provision woman, que por lo menos nos impulsó a que compráramos. that at least motivate us to buy. Y no nos la quitaba yo de encima. And I can take her of myself Y promoviendo ahí a la pastora, pastora, compren. and pushing to the pastor, my wife, hey, Yeah. buy this, pastor. Ya dado ese testimonio, yo decía, ¿cómo vamos a comprar? I already give that testimony. How come we're going to buy? Eran días muy difíciles, It was so difficult times. pero de la nada, But from out of nothing, de la nada, out of nothing, compramos 3 terrenos. we bought 3 pieces of land. Ya están completamente pagados. They are totally paid off. De caballeros, As a gentleman, como su pastor les digo, as your pastor is saying, por no decir por Dios santo, for not saying for God's sake, nunca debimos una mensualidad. we never owe any month. Y no solamente teníamos que pagar las mensualidades, We didn't have just to pay the monthly sino que payments, al mismo tiempo teníamos que construir. but at the same time we are building on it. Y nunca le faltamos de pagar a alguna persona de la obra. And we never stop paying to the people that work on the place. Siempre nos hemos conducido con dignidad. We always drive ourselves with dignity. Desde que iniciamos la congregación Since we started the congregation hasta el día de hoy, until today, nacimos de la provisión de Dios. we was born of the provision of God. Nunca hemos dividido ninguna We congregación. never split or divide any Nunca congregation. hemos propiamente nosotros robado ovejas. We never properly steal sheep. Al revés, siempre la enseñanza es honren otras In the other congregaciones. side, those Honren otras congregaciones. Pero, honor Dios- another congregation. pero Dios se ha encargado. But God is taking care of it. Y lo que estamos hablando son principios que primeramente aplicamos en nuestras And vidas. wherever we speak in our principle that we apply in Y ourselves. estos principios los hemos estado aplicando. And this principle we are applying on ourselves. ¿Ya hiciste el cheque anterior?
You did your prior check? ¿Ya viste la respuesta por parte de Dios en Efesios Do 3:20? you see the answer from God in Ephesians 3:20? Ahora vamos a hacer un segundo cheque. Now let's do a second check. Ahora vas a hacer un segundo cheque. Now you're going to do a second check. Y ese cheque va a ser la provisión creativa. And that second check will be the creative Y, provision. y siempre Dios va a tener creatividad en darte un milagro. And always God will have creativity to give you a miracle. Ahora te pido que nuevamente hagas un segundo cheque. Now I'm asking you to do a brand new check. Ponle el presente cheque Write down the present check. es a favor de, The current check is in a favor of. pon tu nombre. Right there, Vicente Gallegos. No, write your name. Ahora, después, After that, cóbrese a favor de take it in a favor of tu nombre your name por la cantidad de, for the amount of. pon una nueva cantidad. Write down a brand new amount. Si pones menos que el anterior, If you write less than the prior, es tu problema. it is your problem. Pero ponla. But write it down. Dice 2 Corintios 8:9. 2 Corinthians 8:9. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor For ye Jesucristo. know the grace of Jesus Christ. ¿Ya hiciste tu cheque? You write down your check, ¿Tu segundo cheque? your second check. Ponle ahí. Write Pon la down. cantidad, no te dé pena. Write down an amount. Porque Dios es un Dios creativo. Because God is a creative God. Y Él se va a encargar de la provisión. He's going to take care of the provision. Tienes que creer. Se va a You encargar de la must provisión. believe that He's in charge of a provision. Hace 5 o 6 años llegamos por primera vez a Guatemala. About 5 or 6 years, we get for the first time to Guatemala. Del aeropuerto tomamos un taxi y nos fuimos a Casa de Dios. From the airport, we take a cab and we went to Casa de Dios. Y Casa de Dios estaba cerrado. And Casa de Dios was closed. Solamente los de seguridad. Just the security people was Y en there. el mismo taxi nos regresamos. And in the same cab, we go back. Y en el camino vimos un hotel And in the way back, we saw a hotel, hermoso. a beautiful hotel. Hermoso. Beautiful. El sueño de cualquier persona. The dream of everyone. El sueño de cualquier turista. The dream of every tourist people. Pero solamente lo vimos. But we just saw that sign. Y nos fuimos de paso. And we keep going on the way. Y nos metimos a un hotel. And we get into a hotel Lo que traíamos en ese tiempo. based on whatever we have on that time. Te daba miedo entrar. I was scared to get Te into. daba miedo salir. You get scared to get out. Entrábamos a escondidas We get like hiding from someone. y salíamos igual. And we get out the same way. Fue terrible. It was terrible. Pero ya después nos dijeron ahí en Casa de Dios, But after that, they said in Casa de Dios, o más bien nos enteramos que el hotel sede era el mismo hotel hermoso que cada vez que pasábamos lo veíamos. and then we understand that the hotel said it was the hotel that we saw the first time. El hotel sede es donde todos los ponentes se hospedan. The place, the Sede Hotel, was the hotel where all the expositors stays. Y en una de las pasadas, porque por ahí pasábamos en camión, And suddenly, one of the times that we go through there, because we went in the bus, aprendimos a andar en Guatemala en camión. we learn how to be and drive ourselves in a bus in En una Guatemala. de esas pasadas, One of that time, le dije, yo no sé cómo, I said, I don't know how, pero el próximo año íbamos a estar but hospedados. next year we're going to stay at that hotel. El próximo año íbamos a estar hospedados. Next year we're going to stay at that hotel. Y resulta pues And as a result, que para el siguiente año, next year, una familia de aquí dice, vámonos a Guatemala. a family from here says, let's go to Guatemala. Me dice, pastor, ya reservé. It says, I already booked it, Pastor. ¿Y dónde crees que reservó? And guess where do you think they ¿Dónde crees que reservó? book? Where do you think they El they siguiente booked? año, Next year. el siguiente año, Next year, desayunábamos con los ponentes. we have breakfast with the Nos tomábamos expositors. fotos con los ponentes. We talk about with the expositors. Nos codeábamos con los ponentes. We take themselves together with the Dios expositors. es un Dios creativo. God is a creative God. Dios se encarga. God takes care of La it. provisión, Dios se The encarga. provision, God is taking care of it. Escúchame, la provisión, Dios se va a Listen, encargar. God is in charge of the ¿Ya, provision. ya tienes tu cheque? Do you have your check already? Dice 2 Corintios 8:9. 2 Corinthians 8, Porque ya 9. conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, que por amor a ti, that though he was rich, que por amor a mí, that for the love of me, dice, it says, de su pobreza from became poor, fuiste también enriquecido. that you
become rich. Él se hizo pobre He become poor, para que de su pobreza so from his poverty nosotros seamos we enriquecidos. become rich. Todo el 2 de Corintios 8 habla de finanzas. 2 of Corinthians speaks about finance. Él quiere que seamos He prosperados. wants you to be prosper. Por eso la prosperidad va a ser creativa, That's why prosperity will be creative. para poder tener fe, So you could have faith. para poder tener visión más In bien, order for you to could have vision, es ver las circunstancias del otro lado. it is to see the circumstances in the other side. Cuando tú entiendes de visión, When you understand about vision, empresarialmente sabes que eres la necesidad de alguien más. entrepreneur, you understand that you're the need from someone else. En alguna ocasión In one occasion, mandaron a una isla un vendedor de zapatos They sent to an island a shoe seller. y llegó a esa isla y vio que nadie traía zapatos. And he got to that island and says, oh, nobody has Entonces shoes. dijo, yo aquí qué hago, nadie trae zapatos. What do I do here? Nobody has ¿Cómo le shoes. voy a vender zapatos? How do I gonna sell shoes? Nobody Si has nadie shoes. trae zapatos. Nobody has shoes. Entonces regresó y le dijo a su jefe, jefe, Then he came back and says to his boss, hey, boss, nadie trae zapatos. nobody wears shoes. Jefe, Boss, no la voy a hacer aquí. I'm not gonna make it. Entonces mandaron a otro. Then they sent another one. Y cuando llegó, And when he got there, vio que nadie traía he zapatos. saw that nobody has shoes on it. Entonces empezó a decir, And he starts me saying, voy a hacer rico, I'm gonna become me voy a rich. hacer millonario. I'm gonna become millionaire. Nadie trae zapatos. Nobody has shoes on it. La fe The faith, te hace ver la visión, it makes you to see y the la vision. visión And the vision, te hace ver el resultado, la it makes respuesta. you to see the result of the answer. Por eso la visión te la va a abrir tu forma de pensar. That's why the vision, it goes in the way of thinking. De eso vamos a hablar la próxima We're semana. going to talk about that next week. En los postreros tiempos, In the next days, dice el libro de Joel 2, Joel 2, it says dice que en los postreros tiempos that the first days, derramaré mi espíritu sobre toda carne, I will blend my spirit in everything, sobre hijos y sobre hijas, over kids and childs and daughters. para que los ancianos tengan sueños So the old people have dreams y los jóvenes tengan and the visiones. young people have visions. ¿Por qué? Why? Porque va a llegar un tiempo que los jóvenes no van a soñar Because there's going to be a time that the young people, they don't going to dream anymore. y que los ancianos no van a And visionar. the old people, they don't going to have visions on it. O al revés, On in the other side. que los jóvenes no tengan visión Young people, they have no vision. y que los ancianos dejen de soñar. And old people stop dreaming. Para Dios no hay edad. For God, there is no age. Para Dios no hay edad para For God, prosperarte. there is no age. A la edad de 70 años, At the age of 70 Kentucky years, Fried Chicken hizo su empresa. ¿Quién? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken did his No, company. No. Kentucky Fried Chicken. No. Kentucky Fried Chicken. Yeah, Ascend, London. Acento de Londres. Oh, come on. Por Pero bueno, favor. ese es lo importante. That is important thing. Alabanza, por favor, último. Worship, please. Last one, but not least. Último nivel de provisión. The last level of provision. Último nivel de provisión. Last level of provision. Último nivel de provisión. Last level of provision. La provisión del cielo. The heavens Te provision. pido que hagas por tercera vez un cheque. I ask you to make for the third time a Vuelve a check. hacer un cheque. Start doing a Por brand new tercera check. vez vuelve a hacer un cheque. For the third time, Porque write a aquí check. viene la provisión del cielo. Because here comes the provision from heaven. Por tercera vez vuelve a hacer un cheque. For the third time, Y ponle, write a el check again. presente cheque es a favor mío. The current check is in favor of me. Pon tu nombre. Write down your name. Cóbrese por la cantidad de Cash it out for the amount of, y ponle a un año. and write down 1 year. Porque a un año debemos de tener resultados. Because in 1 year, you must have results. Dios nos va a dar la creatividad God will give us the creativity de nuestras finanzas, that from our finances multiplicarlas. to multiply them. Si tú compras un carro, If you buy a car, aparentemente se oye bien, apparently it sounds good. pero el carro en un año se va a depreciar. But the car in 1 year, it will depreciate. Pero tus inversiones But your investments, se van a it multiplicar. will multiply themselves. Entonces debemos tener la capacidad Then we will have the capacity de multiplicar. to multiply ourselves. Pon cantidad al cheque. Write down an amount to the Ponle check. cantidad. Write down an amount. Y dice Romanos 8:32. And Romans 8:32 says, El que no escatimonia a su propio hijo. El que no escatimonia. Ahorita. who shall lay anything, El que no escatimonia a su propio hijo, who shall lay anything sino que lo entregó por todos to nosotros. the charge of God's elect. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? It is God that justifies faith. ¿Cómo no te va a dar con él todas las How cosas? come He will not give you everything? ¿Te va a dar con él todas las cosas? He will give you with Him everything. ¿Crees que no te dé la capacidad para que ese cheque
lo tengas dentro de un año? Don't you believe that He has the capacity for you have ¿Tú that crees check que on no your tienes hands? te va a dar la capacidad para que ese cheque lo tengas dentro de un Don't you año? think that you're capable to have that money and that amount on your hands next year? Para eso se necesita sabiduría. That's why you need wisdom. Para eso se necesita sabiduría y fe. You need wisdom and faith for that. Y es lo que vamos a estar hablando en este discipulado And that is de este miércoles a las 7 de la what tarde. we're going to keep speaking and talking about this discipleship this next Wednesday. And No tiene costo. it didn't have any cost. Es un discipulado general. It is a general discipleship. Si es discipulado general, If it's a discipleship general, es para todos. it is for everyone. Porque el segundo miércoles tengo un discipulado, pero solamente para los líderes de grupos Because de the amistad. consecutive Wednesday, I have a discipleship, but just for the leaders of the Grupos de amistad. friendship groups. Pero este discipulado de este But miércoles this discipleship of this Wednesday, es para todos. it is for all of you. Y vamos a hablar más abiertamente de cómo tienes que ser un buen administrador y un buen multiplicador. And we're going to talk openly, wide open about how to be a good administrator. Dice la palabra de Dios The Word of God says en el libro de Hebreos 7. in the book of Hebrews 7. Escucha, Listen, Hebreos 7. Hebrews 7. Me llegó ahorita. Here comes to my mind right now. Dice 7:8. 7:8 versicle. Dice 7:4. 7:4. Considerar pues, Now consider considerar a este, now consider this, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Ciertamente, Certainly, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, they that are the sons of Levi who receive the office of the priesthood tienen el mandamiento de tomar el diezmo. have a commandment to take tithes from the people. Tú podrás decir, no entiendo. You could say, I don't understand, Pastor. Dios es un Dios de generaciones. God is a generation Dios, God. Dios es un Dios que está viendo a tus generaciones. God is a God that is looking at your generations. Aquí está hablando el contexto de Abraham. Here is speaking about the context of Abraham. Y dice que Abraham llegó y le diezmó a Melquisedec. And it says that Abraham comes and tithes an offering to Melchizedek. Y si Abraham estaba diezmando, And if Abraham was offering and thieving, dice que en sus lomos ya tenía a Leví. it says that in his lumps he has Levi on it. Estaba diezmando ya sus generaciones. He was thieving and offering his generations. Cuando Abraham estaba diezmando, When Abraham was thieving and offering, estaba bendiciendo a sus he generaciones. was blessing his generations. Porque cuando nació Leví, Because when Levi was born, Leví ya no daba diezmo. Levi didn't have any thieves and Leví and recibía offerings. diezmos. Levi got thieves and Tú podrás decir, no tithes. entiendo, pastor, You could say, I don't understand, Pastor. que tus generaciones, That your generations, de lo que tú estés diezmando, from wherever your tithes and offerings, va a llegar un momento there's going to be a moment que ellos van a recibir el diezmo. that they will give the tithes and Que ellos van a offerings. recibir el That diezmo. they're going to give and receive the tithes and Que offerings. ellos van a recibir el That diezmo. your kids will receive the tithes and offerings. Dios no se queda con nada. God didn't take anything himself. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that the man sees, eso también va a cegar. that will be harvest. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that a man will see, eso es lo que también segará. that is what is going to be harvest. La provisión The provision. es algo que Dios tiene guardado It is something that God has para cada hold uno de for nosotros. every one of you. Se destraba Here's taken out a través de principios, through the principles, a través de principios through the principles que los hijos de Dios saben cómo that the utilizarlos. Son of God knows how to use Que it. los hijos de Dios saben The cómo sons of desarrollarlos. God know how to use them Porque Dios tiene preparado, because God has prepared. Dios ya tiene para ti preparada God has for you prepared la provisión the provision para tu empresa, for your company, para tu negocio, for your business, para tu hogar, for your house, para tu familia, for your family, para lo que se necesite. for everything that needs. Dios ya tiene preparada la God provisión. has prepared the provision. Pero hay que conocer su palabra, But we need to know His word porque mis limitaciones because my limitations tienen que ver con mi condición. are on regard my condition. Pero escúchame, But listen carefully. mi posición en Cristo, My position in Christ, mi posición my position in está por Christ, encima de mi it condición, is above my condition porque yo no dependo de mis necesidades, because I don't depend on my yo necessities. dependo de creerle lo que Dios I habla de mí. depend on whatever I believe of God Y that believes entonces, me. And then Mis necesidades son suplidas. my necessities are supplied Mis already. necesidades son My suplidas. needs and necessities are supplied. Dice en todo Mateo 6, It says in Matthew 6,
Dios le está diciendo o Jesús está explicando. Jesus is explaining. Jesús ya sabe de nuestras Hey, necesidades. Jesus, you already know about our curse and necessities. Ya sabe que nos falta calzado. He knows that we are lack of shoes. Ya sabe que nos falta vestir. We have lack of dress. Ya sabe que de repente nos falta de comer. Suddenly we need something to eat. Por eso dice, busca primeramente del reino de Dios y su justicia. That's why he says, seek first of all in the kingdom of God Y and todo his lo demás. righteousness Y and todo lo everything demás. else. Y todo lo demás. And everything else. Y todo lo demás And everything else. va a ser añadido. It will be added. Ponte de pie, por favor. Stand Ponte up, de pie. please. Ponte de pie. Stand up. Ponte de pie. Ponte de pie. Stand up. Próximo domingo vamos a hablar de la visión, Next Sunday we're going to talk about the vision. de cómo Dios te pone How God puts on you. hacia dónde te quiere llevar. How God wants to bring you somewhere. Él te quiere llevar a grandes cosas. He wants to put you in a big stuff. Los límites The limits, los ponemos, we are the ones that put them. los límites los ponemos nosotros. Y yo veré tu reino descender y no restar